single day. I'm gonna make something great. That's my... So guys, my brother wants to show you the life of being a farmer in the Philippines. Serangan mo niya. Kung serang tau. Kuan usan. Moja pangabuhi sa naman sa umah moja. Au. Kan malang. Iya gawa ba? Ay pagbas persana. Tengok aja. Hau. Ya, hindi ba pagngana? Kasagi ka mo. Ha? Persado kan ni sakyan tabla paranga do ma perbuinan ko terana. Persana, no pertigi persana mah. Dia penggambar sana. Au. Nah, kondisinya. Kalmalang kau pula. Kalmalang kayak ga kurit tanda. Imo ibu bersama sih. Play. Ya guys tengah air tu. Mati ulag ha. Tengah lagi pula. Begini. Pertanyaan empang telat deh. Ini pula. Untuk pemenang. Ini peserta. Sekian ko kan kay parang amar berbekat ko. Kalau mau sotang na oba. Tiya mo ja pagado pangabuhi nang rusa lang kita tarong ko iba aja. Au. Kalau malam lah ini masuk kay perbanglid ko nan. Ini suka. Mertan ah. Nah, tadi. Bal ah. Murah jen sara. Magandaramu. Ya, video man kami maka budlay pangabuhi. So after long day of work, was birada Ilonggo. DJ Ray Remix.